እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች። በዛሬው ዕለት የምናየው የዘጠነኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርትን ዩኒት 5 ነው። የዩኒት 5 ለዛሬ ፓርት 2 እናያለን። ሂውማን ሄልዝ ኒውትሪሽን ኤንድ ዲዚዝ የሚለውን ቶፒክ በአጠቃላይ እዚህ ቶፒክ ላይ 120 ጥያቄዎች ተዘጋጅተዋል። እነዚህ 120 ጥያቄዎች ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ለኤንትራንስ ኤግዛም እንድትዘጋጁባቸው የሚያግዙ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች አብረን እንሰራለን። እነዚህን ጥያቄዎችና ሌሎችንም በርካታ የሞዴል ኤግዛሞችን ጨምረን ከዩኒት 1 እስከ መጨረሻው ያለውን ቶፒክ በርካታ ጥያቄዎችን ለእያንዳንዱ ዩኒት ያዘጋጀንበት አጋዥ መጽሐፍ አለ። ይሄ መጽሐፍ ጥያቄዎቹን ከነመልስና ማብራሪያ ጋር የያዘ አጋዥ መጽሐፍ ነው። ይህንን መጽሐፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ በፒዲኤፍ ወይም በሶፍት ኮፒ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ ጻፉልን። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኖ አብረን እንቀጥላለን። ያሁኑ ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድ። 31 what is the mode of transmission for tuberculosis? A. Contaminated food. B. Direct contact with blood. C. Airborne droplets. D. Insect bite. Okay, C. ኤርቦርን ድሮፕሌትስ። ኦኬ የቱበርክሎሲስ ዞሮ ዞሮ በትንፋሽ የሚተላለፍ በሽታ ነው። ሶ ምንድነው ኤርቦርን ድሮፕሌትስ ነው ዋና ትራንስሚሽን ሞዱ ማለት ነው። 32 which of the following disease is caused by protozoa? A. HIV. B. influenza. C. tuberculosis. D. malaria. ኦኬ ዲ ማላሪያ ነው። ማላሪያ is transmitted by the protozoa። ይሄኛው ፕሮቶዞዋ ምን እንለዋለን? ፕሮቶዞዋን ፓራሳይት ማለት ነው። ሶ ፕላዝሞዲየም ይባላል። ይሄኛው በሞስኪቶ አማካኝነት የሚተላለፍ ማለት ነው። 33 which cell type does HIV primarily attack? A. red blood cell. B. B cells. C. T helper cells. D. platelets. ኦኬ ሲ ቲ ሄልፐር ሴልስ። ኦኬ ሶ HIV ኢንፌክትስ CD4 ቲ ሄልፐር ሴልስ የሚባለው ማለት ዊከኒንግ ዘ ኢሚዩን ሲስተምን የሚያዳክም ነው ማለት ነው። 34 vaccine helps prevent infectious disease by A. curing the disease. B. increasing blood pressure. C. stimulating immune memory. D. killing pathogens directly. C. stimulating immune memory. ኦኬ ሶ ቫክሲን የሚባለው ምንድነው? ኢሚዩን ሜሞሪን ስቲሙሌት ማድረግ ነው ማለት ነው። የኢንፌክሽየስ ዲዚዝ ላይ የሚወሰድ ቫክሲን። 35 which is a bacterial infection? A. measles. B. thyroid. C. hepatitis B. D. COVID-19. B. typhoid. Okay, so typhoid is caused by the salmonella typhi በሚባል ባክቴሪያ አማካኝነት የሚተላለፍ ነው ማለት ነው። 36 which of the following is a non-infectious genetic disease? A. protozoan. B. diabetes type 1. C. sickle cell anemia. D. tuberculosis. C. sickle cell anemia. This is not an infectious disease. It is a genetic or genetically transmitted. Okay, is inherited through genes and is not caused by the pathogens. 37 hypertension is a major risk factor for influenza. B. stroke. C. tuberculosis. D. anemia. B. stroke. Okay, so high blood pressure increases the risk of stroke and other cardiovascular problems. 38 diabetes is characterized by A. excess protein in urine. B. low blood oxygen. C. weak muscles. D. high blood sugar. Okay, D. high blood sugar. Okay, so diabetes characterized by high blood sugar in the body.
39 which Ethiopian nutritionist is recognized for contributions to nutrition education and food security? A. ዶክተር አክሊሉ ለማ፣ ቢ ዶክተር ፍሬው ለማ፣ ሲ ዶክተር ካትሪን ሃምሊን፣ ዲ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ። ቢ ዶክተር ፍሬው ለማ። ኦኬ ሶ Dr. Frew Lamma has been widely recognized for advanced nutrition programs in Ethiopia, including the ናሽናል ኒውትሪሽን ፕሮግራም የሚባለውን ወይም NNP የሚባለውን እንትን ኢኒሼት በማድረግ ይታወቃል ማለት ነው። 40 the main contribution of Ethiopian nutritionists to public health includes A. Vaccine research, B. Water sanitation, C. Combating malnutrition, D. Developing surgical procedures. C. Combating malnutrition. Okay. So, nutritionists in Ethiopia have worked extensively to reduce malnutrition through education, community programs, and food ፎርቲፊኬሽን ስትራቴጂስ የሚባሉት ላይ ፓርቲሲፔት ያደረጉ ሞር ኢትዮጵያን ኒውትሪሽኒስት የሚባሉት ማለት ነው። 41 which of the following nutrients provide the highest amount of energy per gram? A. lipids or fats and oils, B. proteins, C. carbohydrates, D. vitamins. A. lipids ወይም ደግሞ ፋት እና ኦይልስ የሚባሉት provide about 37 kilojoule per gram የሚባለው ማለት ነው, which is more than twice the energy provided by the carbohydrates or ደግሞ ከፕሮቲን በላይ ፕሮቲን እና ካርቦሃይድሬት 16 ኬጂ አካባቢ ፐር ግራም ነው የሚሰጡት። ይሄኛው ግን 37 አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። 42 which of the following is monosaccharide? A. sucrose, B. lactose, C. glucose, D. maltose. Okay, C. glucose. So glucose is a simple sugar. ምን ማለት ነው? simple sugar means monosaccharide with the formula C6H12O6. The other are disaccharides formed by combination of monosaccharides. ሌሎቹ ግን እነዚህ ሶስቱ ዳይሳካራይድስ ወይም ደግሞ የሞኖሳካራይድን ኮምባይን በማድረግ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። 43 dietary fiber is important in the human diet because A. provide energy, B. builds muscle tissues, C. helps prevent constipation, D. is used in the synthesis of enzymes. C. helps prevent constipation ወይም ደግሞ ይሄ ድርቀት የሚባለውን የሚከላከልልን ምንድነው? ፋይበር የሚባለው ማለት ነው። ፋይበር 44 which macronutrient is essential for formation of enzymes and some hormones? A. carbohydrate, B. fats, C. minerals, D. proteins. D. proteins. Proteins are composed of amino acids and are crucial in the formation of enzymes, some hormones, and structural tissues. 45 which food source is rich in polysaccharides? A. honey, B. bread, C. milk, D. eggs. Okay, B. bread. Okay, bread is rich in the polysaccharides. Okay. 46 which vitamin is fat soluble essential for vision? A. vitamin C, B. vitamin A, C. vitamin B1, D. vitamin B2. Okay, B. vitamin A. So vitamin A is fat soluble and play vital role in maintaining
ጉድ ቪዥን ማለት ነው። ስፔሻሊ እንደ ሎው ላይት ወይም ዳርክ ጨለም ያለ ነገር በሚኖርበት ሰዓት የቫይታሚን ኤ ለጥሩ ቪዥን የሚያገለግለን ነው ማለት ነው። 47 iodine is essential in human diet because it A aids thyroid function, B forms red blood cells, C strengthens bones, D builds muscles. A aids thyroid function ኦኬ የታይሮይድ ወይም ደግሞ እንቅርት እንዳይከሰት የሚያደርገ አይነት እንትን ነው ማለት ነው አዮዲን የሚባለው። 48 which of the following is a disaccharide? A glucose, B fructose, C lactose, D cellulose. C lactose. Okay, lactose is the disaccharide. It forms from glucose and galactose ማለት ነው። ከግሉኮስ እና ከጋላክቶስ የሚገኝ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሴሉሎስ የሚባለው ፖሊሳካራይድ ነው ማለት ነው። 49 what element is unique to proteins compared to carbohydrates and fats? A oxygen, B hydrogen, C carbon, D nitrogen. Okay, D nitrogen. So proteins contain nitrogen which is absent in carbohydrates and fats. 50 which of the following is not micronutrient? A vitamin C, B calcium, C iron, protein, D iron. Okay, C protein. So proteins are macronutrients. Okay, macronutrients needed in large amounts while the others are micronutrients. ስለዚህ ይሄኛው ማክሮ ነው፣ እነዚህ ሌሎቹ ግን ማይክሮ ናቸው ማለት ነው። 51 what is the main function of carbohydrates in the body? A build cell membrane, B provide energy, C form antibodies, D aid vitamin absorption. Okay, B provide energy. So carbohydrates are primary energy sources እንላቸዋለን ማለት ነው። They break down into glucose. 52 which of the following best describe the balanced diet? A eating only fruits and vegetables, B diet high in protein and fat, C diet containing all nutrients in correct proportion, D eating at regular intervals. Okay, C diet containing all nutrients and in correct proportion. Okay, so balanced diet including all essential nutrients, carbs, proteins, fats, vitamins, minerals and water ማለት ነው። 53 which carbohydrate cannot be digested by human body? A starch, B cellulose, C sucrose, D maltose. Okay, B cellulose ወይም ደግሞ ፋይበር የሚባለው cannot be digested by human due to lack of enzymes that break its bonds ማለት ነው። የዚህኛውን የሴሉሎስን ቦንድ ብሬክ ማድረግ የሚችል ኤንዛይም ስለሌለ የሰው እንትን ምንድነው ዳይጀስት ማድረግ አይችልም ማለት ነው። 54 what is the role of lipids in body besides energy storage? A provide dietary fiber, B strengthen bones, C insulation and vitamin transport, D build red blood cells. Okay, C insulin and vitamin transport. Okay, in addition to energy storage ከማድረግም ተጨማሪ ይሄኛው ኢንሱሌሽን እና ለቫይታሚን ትራንስፖርት ያገለግላሉ ማለት ነው። 55 which group of people generally requires more proteins in their
diet? A. Children. B. Sedentary worker. C. Elderly people. D. Office workers. Okay, A. Children. Okay, children requires more protein for growth and development of new cells. 56. Which mineral is essential for the formation of hemoglobin? A. Calcium. B. Phosphorus. C. Iron. D. Iodine. Okay, C. Iron. Okay, iron is a key component for the hemoglobin that carries oxygen in the blood. 57. Which type of carbohydrate is stored in the human body? A. Cellulose. B. Glucose. C. Glycogen. D. Sucrose. Okay, C. Glycogen. Okay, human store excess glucose in the liver and muscles as glycogen ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሰስ ግሉኮስ ምናምን ስቶር የሚደረገው እንዴት ነው? አስ ግላይኮጅን ነው ማለት ነው። 58. why do women generally have a lower energy requirement than men? A. they have strong bones. B. they are more active. C. they have more muscle mass. D. they have higher fat content. D. they have higher fat content. 59. which of the following nutrient contains nitrogen in its structure? N. fats. B. carbohydrates. C. proteins. D. water. Okay, C. proteins. Proteins are made of amino acids which contain nitrogen atoms. 60. what is the main role of water in the body? A. build muscles. B. provide insulation. C. acts as solvent and transport medium. D. store energy. Okay, C. as a solvent and transport medium. Okay, so water is essential transporting substance, maintaining temperature and removing wastes, okay, from the body. ስለዚህ ይሄ 60ኛው የመጨረሻው ጥያቄ ነው ለዛሬው ማለት ነው። ፓርት 2 በዚህ ጨርሰናል። ፓርት 3 እንቀጥላለን እና ሌሎች ቶፒኮቹንም ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደዚሁ እየሰራን እንገኛለን። እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እስካሁን ባሉ ጥያቄዎችና ሌሎች አስተያየቶች ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እነዚህን ጥያቄዎችና ሌሎችንም በርካታ ጥያቄዎችን ሞዴል ኤግዛሞችን ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት በአጭር ጊዜ ውስጥ እንድትዘጋጁ የሚያግዟቸውን የኤግዛም ቡክስ ወይም ደግሞ አጋዥ መጽሐፎችን አዘጋጅተናል። እነዚህ አጋዥ መጽሐፎች ጥያቄዎቹን ከነ መልስና ማብራሪያ ጋር የያዙ ናቸው። ስለዚህ መልስና ማብራሪያው በቀላሉ አንደርስታንድ የሚደረግና ጥሩ ኤክስፕላኔሽን ያለው ነው። ይህን መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ ኮንታክት አድርጉ፣ ጻፉልን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰቡ ነው። አብረን እንቀጥላለን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከ